teme, y cuál sería más o menos tu interpretación de la evolución de este movimiento hasta ahora. La reacción mía es inmediata, y lo ha sido inmediata, de sumarme a lo que esto representa. Esto representa más que una innovación, que es una palabra que me gusta poco, una recreación. Es replanteamiento extraordinario. Se dice, por ejemplo, acabo de oír, oigo mal y no he oído bien lo que se ha dicho antes, pero han llegado a mis oídos las palabras, por ejemplo, generación perdida. Se ha dicho. No es verdad. Si la generación estuviera perdida, no estaríais donde estáis. Estáis donde estáis porque os habéis encontrado y porque no estáis perdidos. Estáis amargados, estáis acosados, estáis desconcertados quizá, estáis preguntándoos qué pasa para que pase esta barbaridad de las cifras que he visto sobre el paro juvenil. Todo eso es verdad, pero estáis. Hace unos meses no estabais. De modo que para mí no es una generación perdida. Vuestra presencia es, al contrario, una presencia activa y presente, para empezar. No he oído bien lo que ha dicho el joven anterior, pero ha habido dos palabras que retengo, que he retenido y que quisiera comentar. Una es, perdonadme, pero además no veo bien. Tiene las gafas ahí, tiene las gafas ahí. Una es, como veis, soy un asco ya, ¿verdad? No sirvo para nada. ¿Qué dice aquí? Dios mío. Fíjate. ¿Y tú pretendías ver sin gafas? Mira. Primero, sin el telescopio no se pueden ver las estrellas. Lo primero. Pensar futuro. Una cosa que ha dicho el joven aquí era pensar en el futuro. Es absolutamente esencial pensar en el futuro. Y yo quisiera tener un momento hoy para decir unas palabras sobre cómo veo el futuro y cómo pensar en el futuro. La segunda tiene una respuesta más corta. ¿Qué dice aquí? Creer. Que la gente se lo crea. Ha dicho también que la gente se lo crea. Mirad, una prueba del error en que están los que nos mandan es esta idea de que la gente se lo crea. ¿Cómo se va a creer la gente? ¿Cómo se ha votado a personas que hay un señor cuyo nombre me reservo, pero que a lo mejor adivináis, que constantemente le he estado viendo en televisión, diciendo constantemente que hay que crear confianza, que hay que establecer confianza, que hay que crear confianza para a continuación dedicarse a decir que la economía española está fatal, que la cosa está perdida, que vamos a la ruina, que nos llevan a la catástrofe, que esto no puede seguir, que tal y cual. Hay que crear confianza, pero aquí estoy yo para destruirla. Es decir, este señor cuyo nombre me reservo ha sido abundantemente votado. Bueno, pues ha sido durante todo ese tiempo un aliado profundo de esos centros de determinación de riesgos extranjeros que nos están acosando. Y se le vota. ¿Qué pasa aquí? Pasa aquí que es muy difícil conseguir un pensamiento libre, que nos educan mal para no tener un pensamiento libre, que condiciona nuestro pensamiento. En otras palabras, que la democracia está pervertida, está secuestrada, y por eso tenéis razón, por eso no sois generación perdida, por eso queréis una democracia real. ¿Qué es una democracia real? El gobierno del pueblo, por el pueblo y para el pueblo. Y el pueblo, para el pueblo, tiene un sitio mientras no le dejen otro, que es la calle y la plaza. El partido que podría ser no tendría dos P's, tendría tres: plaza, pueblo y palabra. La palabra del pueblo en la plaza.
Por eso estáis aquí, pero no estáis perdidos. Yo quisiera deciros, contribuir un poco a la serenidad, que tengamos claridad y visión. Claridad, en primer lugar, para no cometer errores con la violencia. Voy a dedicar 2 palabras nada más al problema de la violencia. Yo lo he dicho en el prólogo del folleto de Gesell, yo he dicho estoy contra la violencia y por eso he incluido el nombre de Gandhi, que vivió toda su vida contra la violencia y consiguió la libertad de la India contra la violencia. De modo que estoy contra la violencia y eso está clarísimo, porque además, cuando se tiene razón, como la tenéis vosotros, o acudir a la violencia es empezar a perderla, empezar a dar pie a que nos la quiten. De modo que eso está claro. Dicho esto, que no estoy de acuerdo con la violencia, quiero recordar, sin embargo, que hay muchos nombres para la violencia. La palabra orden público sirve para la violencia. El señor consejero ese de Barcelona, que hace un par de semanas ordenó apalear a los que estaban reunidos en la Plaza Cataluña, a los mozos de escuadra, ese señor invocaba el orden público, estaba practicando la violencia. Y otras veces la violencia está en las leyes, porque las leyes son siempre la expresión del poder. Digo la expresión del poder porque aunque haya leyes justas, si el poder quiere, hace leyes injustas y llegamos a situación de injusticia y de violencia. De modo que en cuanto a la violencia vamos a aclarar las cosas y a pensar que no todos tienen razón, no todos tienen culpa, pero que no tenéis derecho, por decirlo así, a recurrir a la violencia, porque tenéis mucho más, tenéis la razón. Y segundo, que me lleva a lo segundo que apuntaba yo aquí, porque tenéis el futuro, sois el futuro. Y os digo que sois el futuro porque el sistema en que se está viviendo está ya roto y perdido. Es un sistema que ha apurado, ha agotado las posibilidades de estímulo de la gente en el terreno de la acción. Es un sistema que al convertirlo todo en mercancía, al dejar el dinero y el beneficio como único interés de la vida, ha destruido todos los demás hermosos intereses y riquezas de la vida, que en los jóvenes están todavía vivos. Quiero decir que no es esto una ilusión mía, porque quiero decir que contempléis cómo el sistema no tiene nada que ofrecer aparte del dinero y la lógica del beneficio. De las grandes estructuras del sistema, la Iglesia, que fue importante en la Edad Media, está petrificada en el siglo XVII, de ahí nos sale y cada vez más distante y más alejada de la sociedad civil y de nuestras vidas corrientes. La economía está... La Iglesia está distante y además en el terreno de la moral sexual defiende una moral contra natura, de modo que no puede estar más lejos, y esto se puede desarrollar pero no es el momento, no puede estar más lejos de la sociedad de cómo está. La economía, que empezó a arrancar una nueva economía en el siglo XVIII, se ha quedado en los supuestos del siglo XVIII y está orientando, como al condicionar nuestras conductas por el beneficio, está orientando el desarrollo en una forma perversa e insostenible. Se habla de desarrollo sostenible, es mentira. El desarrollo que se está haciendo, que es más de lo mismo y más de lo mismo y más de lo mismo y nada más, es insostenible. Pensad sencillamente que en el siglo XX la humanidad se triplicó. Pasamos de 2.000 millones a más de 6.000 millones. La extensión y los recursos de producción de la tierra no se triplicaron. Y esto va a cada vez más. El despilfarro, el destrozo del medio ambiente no podrá continuar mucho tiempo. Es completamente imposible. De modo que las pretensiones de seguir destrozando y de seguir
acabando con los recursos, esas pretensiones se estrellarán en un plazo que vosotros vais a vivir. Yo no, afortunadamente, para mí, pero vosotros lo vais a vivir. De modo que esa idea del desarrollo no es un ideal, es mentira y mientras tanto la explotan los que tienen. Y si ahora puede parecer todavía el desarrollo, es porque el 20% de la humanidad disfruta del 80% de recursos de la Tierra, mientras que el 80% de la humanidad no tiene más que el 20% para ella. Y gracias a esa injusticia, entonces se puede mantener la situación económica. El desarrollo económico futuro, sensato, el que vosotros tendréis que aplicar, tendrá que ser ecológico, para empezar. Ecológico, por respeto al medio ambiente en el cual vivimos, el planeta que habitamos, que es nuestra casa, no la podemos destruir. Aunque no sea más que por respeto a nuestros hijos y a nuestros nietos que la van a heredar. It's a story about a system in crisis. We're trashing the planet, we're trashing each other, and we're not even having fun. The good thing is that when we start to understand the system, we start to see lots of places to step in and turn these problems into solutions. I am so glad that the world is finally getting together to stop climate change. When I first heard that our leaders were meeting to talk about solutions, I breathed a huge sigh of relief. Didn't you? Then I said, wait a minute, what exactly are they planning to do about this problem? So I looked into it. And I gotta tell you, not all the solutions they're working on are what I'd call solutions. In fact, the leading solution, known as cap and trade or emissions trading, is actually a huge problem. Now, I know this is the last thing you want to hear, but the future of our planet is at stake, so we gotta take the time to understand what's going on here. Okay, meet the guys at the heart of this so-called solution. They include the guys from Enron, who designed energy trading, and the Wall Street financiers like Goldman Sachs, who gave us the subprime mortgage crisis. Their job is to develop brand new markets. They stake their claims, and then when everyone and their grandmother wants in, they make off with huge amounts of money as the market becomes a giant bubble and bursts. Well, their latest bubble just burst, and now they have a new idea for a market: trading carbon pollution. They're about to develop a new $3 trillion bubble. But when this one bursts, it won't just take down our stock portfolios, it could take down everything. So how does cap and trade work? Well, pretty much all serious scientists agree that we need to reduce the amount of carbon in the atmosphere to 350 parts per million if we want to avoid climate disaster. In the US, that means reducing our emissions by 80%, maybe even more, by 2050. 80%! Now, the problem is that most of our global economy runs on burning fossil fuels, which releases carbon. The factories that make all our stuff, the ships and trucks that carry it around the world, our cars and buildings and appliances, and just about everything. So how are we going to reduce carbon 80% and not go back to living like Little House on the Prairie? Well, these cap and trade guys are saying that a new carbon stock market is the best way to get it done. The first step would be getting governments around the world to agree on a yearly limit on carbon emissions. That's the cap. I think that part is great. So how do they want to ensure that carbon emissions stay under the cap? Well, governments would distribute a certain amount of permits to pollute. Every year there would be fewer and fewer permits as we follow the cap to our goal. Innovative companies will get on board, building clean alternatives and getting more efficient. As permits get scarcer, they would also become more valuable. So naturally, companies who have extra will want to sell them to companies who need them. That's where the trading comes in. The logic is that as long as we stay under the cap, it doesn't matter who pollutes and who innovates. We'll meet our climate deadline, avoiding catastrophe, and oh yeah, these guys take their fee as they broker this multi-trillion-dollar carbon market. Save the planet, get rich, what's not to like? Some of my friends who really care about our future support cap and trade. A lot of environmental groups that I respect do too. They know it's not a perfect solution, and they don't love the idea of turning our planet's future over to these guys, but they think it's an important first step and that it's better than nothing. I'm not so sure. And I'm not the only one. A growing movement of scientists, students, farmers, and forward-thinking business people are all saying, wait a minute. In fact, even the economists who invented the cap-and-trade system to deal with simpler problems like fertilizer pollution and sulfur dioxide, they say cap-and-trade will never work for climate change. Here's why I think they're right. When it comes to any kind of financial scam, like subprime mortgages or Bernie Madoff's pyramid scheme, the devil is always in the details, and there are a lot of devils in the details of the cap-and-trade proposals on the table.
Devil number 1 is known as free permits, which is why some people call this system cap and giveaway. In this scheme, industrial polluters will get the vast majority of these valuable permits for free. Free! The more they've been polluting, the more they get. It's like we're thanking them for creating this problem in the first place. In Europe, they tried a cap and giveaway system. The price of permits bounced around like crazy, energy costs jumped for consumers, and guess what? Carbon emissions actually went up. The only part that did work was that the polluters made billions of dollars in extra profits. MIT economists say the same thing would likely happen here in the US. Those billions come from our pockets. A real solution would put that money to work stopping climate change. Instead of just giving permits away to polluters, we could sell them and use the money to build a clean energy economy, or give citizens a dividend to help pay for higher fuel prices while we transition to that clean energy economy, or share it with those most harmed by climate change. Some people call this paying our ecological debt. Since we in the richest countries released the most carbon for centuries and lived a pretty comfy lifestyle in the process, don't we have a responsibility to help those most harmed? It's like we had a big party, didn't invite our neighbors, and then stuck them with the cleanup bill. It's just not cool. Did you know that in the next century, because of the changing climate, whole island nations could end up underwater? And the UN says 9 out of 10 African farmers could lose their ability to grow food. Now, wouldn't a real solution benefit these people instead of just the polluters? Devil number 2 is called offsetting. Offset permits are created when a company supposedly removes or reduces carbon. They then get a permit which can be sold to a polluter who wants permission to emit more carbon. In theory, one activity offsets the other. The danger with offsets is it's very hard to guarantee that real carbon is being removed to create the permit, yet these permits are worth real money. This creates a very dangerous incentive to create false offsets, to cheat. Now, in some cases, cheating isn't the end of the world. But in this case, it is. And already there's a lot of cheating going on. Like in Indonesia, Sinar Mas Corporation cut down indigenous forests, causing major ecological and cultural destruction. Then they took the wasteland they created and planted palm oil trees. Guess what they can get for it? Yep, offset permits. Carbon out? No. Carbon in? You bet. Companies can even earn offsets for not doing anything at all. Like operators of a polluting factory can claim they were planning to expand 200%, but reduce the plans to expand only 100%. For that meaningless claim, they get offset permits. Permits that they can sell to someone else to make more pollution. That is so stupid. The list of scams go on, and many of the worst ones happen in the so-called third world, where big business does whatever it wants to whomever it wants. And with lax standards and regulations on offsets, they can get permits for just about anything. Devils 1 and 2, cap and giveaway and offsetting, make the system unfair and ineffective. But the last devil, which I call distraction, makes it downright dangerous. You see, there are real solutions out there, but cap and trade with its loopholes and promises of riches have made many people forget all about them. We're not even close to a global agreement on a carbon cap to begin with, and that is the whole point of cap and trade. But instead of hammering out a fair and strong deal, we're putting the cart before the horse and rushing off to trade schemes and offsets. With all the bogus offset projects, huge giveaways to polluters, and the failure to address the injustices of climate change, do you think the third world will get on board with the global cap? I doubt it. If a cap and trade proposal is stopping us from actually capping carbon, it's a dangerous distraction. We don't need to let these guys design the solution. We, us, our governments, we can make laws and do it ourselves. In my country, we already have a law, the Clean Air Act, that confirms that carbon is a pollutant which our environmental agency is allowed to cap. So what are we waiting for? Go, EPA, go! Cap that carbon! Instead, a U.S. cap and trade law proposed in 2009 guts the Clean Air Act, leaving it to the market to fix the problem. If a cap and trade proposal weakens our ability to make strong laws, it's a distraction. Concerned citizens around the world need to speak out and demand that we redesign our economies away from fossil fuels. But cap and trade makes citizens think everything will be okay if we just drive a little less, change our light bulbs, and let these guys do the rest. If cap and trade creates a false sense of progress, it's a dangerous distraction. These cap and trade proposals are mostly about protecting business as usual. Right now, the U.S. subsidizes fossil fuels at more than twice the rate of renewables. What? We shouldn't be subsidizing fossil fuels at all. These guys don't seem to realize that the simplest way to keep carbon out of the atmosphere is to leave it safely in the ground. U.S. Congressman Rick Boucher, a well-known friend of the coal industry, voted for cap and trade.
He said it strengthens the case for utilities to continue to use coal. No law that encourages coal use can stop climate change, period. Solid caps, strong laws, citizen action, and carbon fees to pay off ecological debt and create a clean energy economy. That's how we can save our future. The next time someone tells you that cap and trade is the best we're going to get, don't believe them. Better yet, talk to them. They probably want a future safe from climate change too. Maybe they've just forgotten that you can only compromise to a point before a solution isn't really a solution. Look, I know we'd love to sacrifice nothing, save the planet, and get rich doing it. But get real. This is the biggest crisis humanity has ever faced. We can't solve it with the mindset, their mindset, that got us into this mess. We need something new. It won't be easy, but it's time we dream bigger. It's time to design a climate solution that will really work.